vamos a hablar de la historia de la cosecha en Mateo capítulo 13 desde la Biblia del Mensaje. And so we're going to be looking at the story of the reaping and sowing Harvest. of the harvest. We're going to be reading out of the Message Bible. Ajá, del capítulo 13 de Mateo. We're going to be in Matthew chapter Decía 13. que está al lado, Mateo 13. Say to your neighbor, Matthew 13. Hoy Dios nos va a hablar Listen, God is going to speak to us porque nos today. quiere equipar y preparar. Because He wants to equip, He wants to prepare. Ahí vamos. And here we go. Yo siempre digo que no hay mejor sermón que la palabra de Dios. I always say there's no better sermon than the Word of God. Que esa palabra nos transforme That word, God's Word, transform us. para poder cumplir el propósito, el plan y todo lo que Dios tiene para nosotros aquí. To be able to fulfill God's purpose, God's plan, everything He has Por for us eso down Él here. nos enseña. And that is why He teaches us. Tenemos al Espíritu Santo como el mejor maestro, We have the Holy Spirit as the best teacher, el mejor estratega. the best strategist. Él tiene lo mejor de lo mejor. He has the best of the best. Vamos, por favor, Let's please go. desde el verso 1 en We're adelante. going to be reading from verse 1 onward. Y nos preparamos, nos ajustamos los So we're cinturones getting ready. We're going to fasten our seatbelts para recibir. to receive. Porque no podemos dar si no recibimos. Because listen, we can't give it unless we receive. Y Dios quiere que demos más. And God wants us to give more. Más testimonios, More testimony, más de su palabra, more of His word, más de su amor, more of His love, más de su revelación. more of His revelation. Dice, por aquel mismo tiempo Jesús salió de la casa y se sentó en la playa. And so it says here, at about Ahí. that same time, Jesus left the house and sat on the beach. A veces Dios te va a mandar a la playa. And it says, sometimes God's going to send you to the beach. No los domingos a la mañana. But not on Sunday morning. Pero Dios te puede mandar a la playa. But God can send you to the beach. Lo mandó a Jesús, God sent Jesus. salió de la casa Jesus left the house y se sentó en la playa. and sat on the beach. Seguramente no creo que el Señor iba a tomar sol. Listen, I don't think that the Lord was just going to get, some sun, right? Sí que había un propósito espiritual. I know that there's always a spiritual purpose. Y ahí vamos hoy. And that's where we're going today. Dice, enseguida It says here, in no time, que Él se sentó, the moment He sat down, una multitud vino. a whole multitude, a crowd came. Ay, qué hermoso. This is awesome. Chicos, ¿cómo se enteraron? And I'm like, how did they find ¿Cómo la out? multitud estaba esperando? How is this multitude waiting? Decía que estaba al lado. Say to your neighbor, Dios es más alto que tu mente. God is higher than your mind. Él va a hacer cosas y te va a sorprender. He's going to do things and then He's going En to el lugar surprise que you. menos te lo esperas. In the place where you least expect it. En la playa. At the beach. Wow. Y dice así, And look what it says. obligándolo a subir a una barca. And then look, it says here, forcing Jesus to get into a boat. Dice, usando la barca como púlpito. And so He used the boat as a pulpit. Para Dios no hay excusas. Listen, for God, there is no Cuando Él quiera hacer algo, excuse. When God wants to do something, no hay nada que nos pare. there's nothing to stop No hay us. circunstancias, no hay territorio, no hay gente, no hay nada que pare al púlpito. There's no circumstances, no people, absolutely nothing to stop it. So, se dirigió a su congregación contándole parábolas. So He addressed His congregation telling stories. ¿A cuánto le gustan las narrativas? How many people here like stories, eh? Bueno, al Señor Jesús le gustaban mucho. Well, let me tell you, Jesus Y hoy vamos a ir ahí. loved stories, and we're going to go there today. Qué hermoso las parábolas. Man, parables are so beautiful. ¿Por qué? Porque la parábola es una herramienta Because parables are a tool, muy común en ese tiempo usada por los rabinos and it was very commonly used at that time by rabbis. de esa época. Rabbis from this era, ¿Por qué? Porque eran historias cortas, because they were short stories, eran muy atractivas, and they were very attractive. cautivaban, They will just captivate your attention, te permitían sacar and conclusiones, they allow you to get conclusions, ir a lo profundo y a lo simple. to both go to the deep and go to the simple. Entonces podían experimentar las verdades de una forma diferente. So they were able to experience this truth in a different way. ¿Por qué el Señor Jesús usó tanto las parábolas? So why did the Lord Jesus use parables so much? Porque Él usaba imágenes, Because He used Él pictures. contaba las historias He would share stories. muy fáciles de comprender en el uso común. And He would do it in such an easy way for our common use. Es decir, Él usaba lo natural para poder introducirte lo espiritual. It's to say He would use the natural to En begin to la try to introduce historia. the spiritual.
¿Por qué? Why? En la historia. In this story. Porque lo espiritual siempre está primero que lo natural. Because the spiritual is always first before the natural. Pero era una forma de comunicación But it was a way of communicating para atraer la atención. to bring the attention. Decía el que está al lado, Dios te da una astucia hoy. Say to your neighbor, God gives you this Astucia, esta astucia, astuteness para que puedas avanzar, so that you can advance. para que seas así bold, ¿no? Boldness. There we go. God gives Muy us boldness audaz. today. Very bold. This boldly bold. Para que seas audaz en la vida So that you can be bold in life. y puedas comunicarte And you can communicate y atraer la atención. and get that attention. Entonces él la atraía para instruir, para iluminar And so he would attract this attention to instruct Y- and to illuminate. y dar a conocer conceptos muy profundos And so also to introduce and let people understand these really important and deep concepts. Él usaba situaciones cotidianas. He used daily life. A veces solo un desayuno Look, sometimes just a breakfast. puede marcar la victoria de toda una vida. Just a breakfast can mark the victory of your life. Entonces las parábolas son muy cautivantes. And so the parables, they're very captivating. ¿A cuánto le gustan las parábolas? How many people like parables? ¿Cuánto Eh? le gustan las narrativas? How many people like stories, narratives? Te hacen pensar, They make you think. te hacen pensar mucho. Man, do they make you think? Y son sorprendentes And they are so surprising porque producen cambios en nuestra forma de pensar. because it produces changes in our way of thinking. Y eventualmente va a cambiar nuestra forma de actuar. And eventually, it's going to change our way of acting. Las parábolas son tan hermosas Parables are so beautiful que te va a ayudar a memorizar cosas pequeñas. that it's going to take you to memorize these small things. Te va a ayudar a corto plazo, pero te va a ayudar a largo It's plazo. going to show you. It's going to help you short term, but also long term. Y aquí vamos. And this is where we're headed. Ahí ajústese los All cinturones. right, fasten your seatbelts Porque de la playa se fue a la barca because from the beach he went to the boat y empezó a contar parábolas. and he began to tell parables. Y hoy vamos a ir desde la Biblia del mensaje porque a mí me parece apasionante And so today we're going to be in the Message Bible. I love this Message Bible. cómo Dios habla de la cosecha. And I feel it so passionately the way that God talks about the harvest. Y hablamos de una cosecha espiritual. We're talking about a spiritual harvest here. ¿Por qué? Porque de lo espiritual va a bajar lo natural. Because from the spiritual, then the natural comes down. Y nos va a permitir a nosotros entender And it's going to allow us to understand cómo están nuestras semillas. how our seeds are. Like the ¿A dónde condition. van? Where are they going? ¿Con quién van? Who are they going with? ¿Y qué va a pasar? And what is going to happen? Vamos al verso 3. Let's go to verse 3. Y dice así, Look what he says. ¿qué les parece esto? What do you make of this? Ay, mira cómo habla Jesús. Look how Jesus talks. ¿Qué te Okay? parece esto? What do you think of this? Ah, dice, Okay. un sembrador sembró semillas. A farmer planted seed. No sembró bananas. No, he didn't sow bananas, Hay okay? poder en la semilla. Is such a power in seed. Entonces, este sembrador, And so this sower, al esparcirlas, as he scattered the seed, algunas cayeron en el camino some of it fell on the road, y las aves se las comieron. and birds ate it. Decía que está al lado, Say to your neighbor. Dios va a sacar las malas amistades. Listen, God is going to remove all of the bad friends. No te preocupes. Don't you La worry about a parábola thing. te lleva ahí The parable takes you there. y va a traer las buenas And it's also going to bring the good para ones proteger tus semillas to protect your seed, espirituales. the spiritual seed. Y dice así, Look what it says. otras cayeron en la grava, Some fell in the gravel. brotaron enseguida, It sprouted quickly, pero no echaron raíces. but didn't put down roots. Así que cuando salió el sol, So when the sun came up, se marchitaron enseguida. it withered just as quickly. Otras cayeron en la maleza Some fell in the weeds, y al brotar, and as it came up, la maleza las ahogó. it was strangled by the weeds. Otras cayeron en buena tierra Some fell on good earth, y dieron una cosecha abundante. and it produced a harvest Quiero que te Beyond quedes ahí. beyond its wildest dreams. Es el propósito de Dios You right there. Listen, it is the purpose of God que haya cosecha abundante. that there be an abundant harvest. Pero That's- hay condiciones but there's conditions de cómo cae y dónde cae la semilla que Dios nos da. of where the seed falls, how it falls. You know, the seed that God gives us. Cuando cae en buena tierra, When it falls on good land, va a venir una cosecha abundante. this
abundant harvest comes. Y a lo mejor te estás imaginando algo que vas a ver que no va a ser eso. And maybe you're imagining something, but it's not going to be that. Dice que la cosecha fue tan grande. Yes, it is. Says that the harvest was so big. ¿Cuántos saben que el gozo de Dios How many people know that the joy of God tiene mucho que ver con tu cuenta bancaria has a lot to do with your bank y account con la cosecha final que viene? and with the final harvest that's to come? Ahí vamos. All right, we're going to go there. Muy bien. All right, all right. Dice así, jamás te hubieras imaginado esta cosecha. It says you wouldn't have believed this in your wildest dreams. Y dice el verso 9, All right, let's look at verse 9. Look at this. ¿están escuchando esto? Are you really listening ¿Están to this? tus oídos espirituales abiertos? Are your spiritual ears open? ¿De verdad estás But like, escuchando? are you really listening? Está el Señor Jesús This is hablándote the Lord Jesus speaking a to ti y a you. mí. To you and to me. Y Él dice, And he says, ¿y por qué te voy a contar las historias? okay, so why do I tell you these stories? ¿Cuántos saben que la Biblia es real? How many people know that the Bible is real? Y dice así, Look what it says. Él respondió, And so Jesus responded to the disciples' dice, questions. a ustedes se les ha concedido, ustedes interpretan, He replied, you've been giving insight, la comprensión del reino de Dios. the comprehension of the kingdom of God. Ustedes saben cómo funciona. You know how it works. No todo el mundo posee este don, Not everybody has this gift, esta perspicacia, esta audacia, ¿verdad? this boldness, this insight. Pero a ellos, dice, a esa gente no se las ha otorgado Dios. But to those people, God hasn't given it to them yet. Siempre que alguien tiene un corazón dispuesto, Whenever someone has a ready heart for this, las revelaciones y la comprensión fluyen libremente. the insight and understandings flow freely. Entonces, ¿cómo fluye la revelación? Okay. So how does the revelation A flow? ver, a ver, a ver. Wait a minute. Hold on. ¿Dónde va la semilla? Where does the seed go? ¿Dónde cae la semilla? Where does the seed fall? ¿Y a quién se le otorga la revelación? And who receives the revelation? ¿Y a quién se le da la comprensión? And who is given the understanding? Mm. Ahí. Dice, pero si no hay disposición, It says here though, but if there is no readiness, entonces cualquier rastro de receptividad pronto se desvanece. any trace of receptivity soon disappears. Por eso cuento historias, dice el Señor, Jesus says, this is why I tell stories. para crear esa To disposición, create readiness. para impulsar a la gente To nudge the people hacia un despertar bienvenido. toward a welcome awakening. Dice, esta es la Biblia Look, hablando. this is the Bible speaking. Por eso yo me enamoro de la palabra. This is why I am so in love with the word. De qué claro es Dios. Of how clear God is. Nosotros nunca podemos decir, And so we can never say, cuando tenemos el Espíritu when Santo, we have the Holy Spirit, no entiendo. I don't understand. No. No. Dice la palabra The Bible que el says Espíritu Santo remueve el velo that the Holy Spirit removes the veil y te da la comprensión and gives you the y comprehension te da la revelación and gives you the para que revelation fluya sobre ti y por ti. so that it flows through you and over you. Entonces, si en su estado actual pueden mirar fijamente hasta el final de los tiempos It says here, in their present state, they can stare till doomsday and y not no see ver it, nada. and still not see anything. Hay mucha gente ciega espiritual. Listen, there's a lot of people that are spiritually blind. No pueden ver. They can't see. No es que no quieren, It's not like they don't want es que to. está el velo. It's that there's this veil. Dice, pueden escuchar hasta el cansancio y no entender nada. Like you can even hear the tiredness and not understand anything. Dice, yo no quiero que se repita una vez más lo que dijo And he Isaías. says, I do not want Isaiah's forecast repeated all over again. ¿Ahora entiendes por qué la parábola? Okay, now do you understand why a parable? ¿Por qué Dios le dice a Jesús o elige a Jesús? Why? ¿Y por qué Jesús usó lo que los rabinos usaban? Why was Jesus used, and why did Jesus use what the rabbis used? Porque él dijo Because he said lo que una vez Isaías dijo. what once Isaiah said. Isaías dijo, Listen, Isaiah said, tienen los oídos abiertos, your ears are open, pero no oyen nada. but you don't hear a thing. Entonces, y no vamos a ir ahí, solamente lo estoy nombrando. And so look, I'm just naming it. We're not going to go there. Dice, tienen los ojos despiertos, It says your eyes are awake, pero no ven nada. but you don't see a thing. Esta gente The people, se tapan los oídos con los dedos it says, they stick their fingers in their ears para no tener que escuchar. so they won't have to listen. Y cierran los ojos con fuerza It says they screw their eyes shut para no tener que mirar, so they won't have to look, para no tener que enfrentarse cara a cara conmigo so they won't have to deal with me face to face y permitir que yo los sane.
and let me heal him. Esto es hermoso. Quiero decirte esto. This is beautiful. Listen, I want to tell you, El Señor sabe the Lord knows. todo lo que nosotros necesitamos. He knows everything we need, De adentro hacia afuera y From de the afuera hacia adentro. inside out and from outside in. Y es la voluntad de Jesús And it is Jesus' will sanarnos. to heal us, Para poder sanarnos, to be able to heal us. muchas veces A lot of times, Él se sienta y nos cuenta una historia. he sits down and he tells us a story. Muchas veces Él nos da imágenes, A lot of times he gives us images. nos da visiones, He gives us visions. nos da He visitaciones gives us visitation para tratar con nosotros. to try with us. Porque el propósito es la sanidad. Because the purpose is healing. Él quiere sanarnos. He wants to heal ¿Cómo us. puede sanar nuestras emociones? He can heal our emotions. ¿Cómo puede sanar nuestro físico, sacar la enfermedad, la aflicción? How can he heal our emotions? How can he heal the physical part of ¿O us? ¿Cómo puede sanar nuestra mente de How la can- ignorancia espiritual? How can he heal our mind from the spiritual ignorance? O de la indiferencia espiritual. Or even from spiritual indifference? Dice Dios en su palabra God says in his word que sus hijos, that his Dios children, te está hablando, listen, God is talking to los que you. están Those conectados, of you guys that are Dios te connected, dio ojos bendecidos. God gave you blessed eyes. ¿Alguna vez te pusiste a pensar Have you ever sat que down si to puedes think leer la palabra that if you y can si read the tienes word, revelación, that if you have es porque revelation, eres muy bendito? it's because you are very blessed. Eres bendito cuando puede la verdad fluir a través de Listen, ti. you are so blessed when the truth can flow Cuando through tienes you. ojos espirituales que ven más allá de tu necesidad. When you have spiritual eyes to see far beyond all of your needs. Cuando tienes oídos que pueden escuchar la voz del Espíritu. When you have ears to be able to hear the voice of the Spirit. Y dice el Señor Jesús, le dijo así a la gente. And the Lord Jesus said, look, this is how he said it to people. Antes los mismos profetas en el Antiguo Testamento no podían escuchar, no podían ver lo que ustedes ahora escuchan He y said ven. before in the Old Testament, the prophets and all of those people, they couldn't hear or see or understand. Well, you can now. Ellos no tuvieron la oportunidad. They didn't have the opportunity. Pero cuando Jesús muere, But when Jesus ahora dies, nosotros, su iglesia, now us, his church, Dios nos da oídos God gives us ears para poder escuchar en el mundo espiritual, to be able to hear in para the poder spiritual entender world, las frecuencias to espirituales, be able to understand the spiritual para poder escalar los frequencies, diferentes niveles, to be able to scale the para different levels, alinearnos con el trono to align ourselves with the throne, y nos permite a nosotros and allows us conocer to know profundidades del espíritu the depths of the Spirit que ellos no pudieron. that they could not. Entonces, So, vamos a volver let's go back. a la parábola Let's go back to that parable de cómo el agricultor sembró la semilla. of how the farmer was able to sow this seed. Y dice que cuando alguien, y esto es así, es muy verdad. This is how it is. This is very true, and this is what the word says. Okay? No es lo que yo escucho, It's not the stuff that I hear. ¿qué es lo que entra? It's what enters. ¿Qué es lo que produce? It's what is being produced. ¿Dónde están los It's cambios? like, where are the changes? Entonces, aquí la parábola nos dice And so the parable tells us here que alguien escucha las noticias o las buenas nuevas del reino that someone hears the good news or the gospel of the kingdom, y no las puede asimilar. Así leímos al comienzo, and they ¿verdad? can't assimilate it. Like, this is what we were reading in the beginning. Eso que escuchó, This that was heard, esas semillas, those seeds, las palabras son semillas del cielo. the words are seeds of heaven. Son semillas eternas en nuestro espíritu. They are eternal seeds in our spirit. Y depende cómo esté nuestro And corazón. depending on how our hearts are, Puede ser que se queden solamente en la superficie. perhaps they only just stay in the superficial. Y si están en la superficie And if they are in the y no superficial, pudieron hacer raíz, they couldn't make root. viene el enemigo, The enemy comes. no viene la suegra, No, it's not the in-law that comes. viene el maligno It's evil wickedness, y las arranca and pushes and pulls it out del corazón de esa persona. from the heart of that person. Entonces, So esta es la semilla que el agricultor esparció por el camino. this is the ¿Se seed. acuerdan que acabamos de leer? ¿Se Hey, acuerdan? listen, you guys remember we just read this. This is the seed that the farmer sowed around the place. Entonces, todo lo superficial, So all of the superficial stuff, y no voy a ir al maquillaje, lo dejo ahí. and we're not gonna go to No, makeup. usted sabe que no voy a ir, we're no gonna, voy we're a gonna ir. leave it there. I'm not gonna go there. No hoy. Okay, not today. Not Lo today. superficial Okay. The superficial stuff. es una sustitución. It's a substitution. Lo verdadero The true thing, viene de Dios. it comes from Si God. yo no puedo ver lo If verdadero, I cannot see the lo truth, superficial me va a tratar de convencer the superficial stuff is going to try to convince porque me lo superficial está por encima. because the superficial stuff is all Pero on Dios no the nos top. creó But superficiales,
God didn't Él create nos us creó con superficial. intención. He created us with Él nos dio un intention. He carácter. gave us a character. Él nos dio todo He gave us everything para avanzar to move forward sin sustitutos. without substitutions. Ahí lo dejo ahí. Hey, okay, I'm leaving it there. No voy a ir ahí. I'm not going to go Pero there la today. semilla But the seeds. Volvamos. All right, come on, let's go back. Let's go quedó back. en la superficie. It stayed in the superficial. ¿Y cómo va a crecer? Okay, and if it happens, how's it going to grow? Nadie le hizo el agujerito, Nobody no le did the little pusieron hole. el agua, Nobody gave it the water. no se fue para It adentro, didn't go inside the se earth. quedó por ahí arriba, vino Satanás, ¡boom! La sacó del corazón. It just stayed on the top. Satan came, took it out of the heart. Muy linda la semilla, It's a beautiful scene, pero no produjo. but it didn't produce nothing. Entonces dice que la otra semilla And then it says there was another seed. cayó en la grava. It fell in gravel. Mira, ahí ya hay como un poquito más de espacio, ¿no? Para meterse. un Okay, poquito. there's a little more space that you could go in, right? ¿Y qué significa? What does that mean? La persona que escucha The one that listens? responde al instante. It ¡Ay, qué linda Oh, it esta fell in weeds. palabra! ¡Cómo It me fell in weeds. gustó! And the person that they heard it, Dios they're like, me wow, I habló." love this word. God spoke to me. I received Un it. entusiasmo, They were so fast. They had such an enthusiasm. pero le falta la tierra del carácter. But he lacked, or they lacked that soil of character. Ah, está bueno, ¿no? This is great, Eso right? dice Dios, no digo yo. ¿eh? Hey, No me this dé is los what créditos a God mí. is saying. I'm not Esto del saying this. Espíritu Santo. This is all from the Holy Spirit. Entonces no tiene ese And carácter. so they don't have that character. Entonces, ¿qué va a pasar? So what's going to happen? Las emociones se desvanecen. The emotions, they get all weak. Y ahora viene la dificultad. And so now comes difficultness. Porque ahora no hay nada que mostrar. Because there's nothing to show. Ay. Ay. Y yo sé que te quedas pensando. And I know that you're there and you're thinking, Por eso las parábolas son tan profundas. this is why Son parables cortitas, are so deep. pero They're van short, profundo al espíritu. but they go straight deep to the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque el destino final de Dios Because the final destiny of para God, ti y para mí, for you and for me, y más que nada para Él, and more than anything for es Him, la cosecha abundante. it is the abundant Si te harvest queda eso en tu cuerpo, en If tu that mente, en tu espíritu, is in you, in your spirit, in your body. ahora vas a entender el poder de la semilla que Dios pone. Now you're going to understand the power of that seed that God places in you. Muy bien, ahora viene el otro ejemplo. Okay. Here's another example. Ahí. Okay. El primero estuvo esparcido, First, it was just el otro cayó en la grava. it was just dispersed on the road. The second one came on the weeds. El primero fue superficial, First, it was superficial. el segundo entró un poquitito. The El second one just entusiasmo, ay, qué lindo. The second just went just a little bit. Oh, I love you, Lord. Just a Y little la bit. tercera And then the third one. dice que se sembró en las malas hierbas. Y vamos a ir ahí. Okay. Sorry. So the first one, it was on the road. The second one, it was in the gravel. The third one, it was in the weeds. Now we're going to go to this. Muy bien. Thank you, Prophet. Entonces dice que se siembran esas, siempre hay malas hierbas, ¿no? And so there's always bad weeds, right? Mm. Ay. Y andan por ahí sueltas por And, todos lados. and you know, these weeds are loose all Aquí over the no place. vinieron hoy. But the weeds did not come in today Aquí here. no están. They're not here En esta today. iglesia, no. There's no weeds in this church, though. Okay. Okay? Muy bien. Okay. ¿Quiénes son estos? Moving forward, what is this? Estos son los que escuchan. These weeds, they're the ones that hear. Pero hay tanta preocupación. Me gustó lo que compartió Danita hoy. I love what Diana shared, but there's so much worry, Y hay tanta ilusión por acumular más. so much illusion of trying to accumulate more and more. Un momentito. Acá Dios no dice que no hay que tener. Wait, No, no, hold no, on, wait no, a no. minute. Listen, God does not say we should not Una have cosa es stuff. tener y otra cosa es acumular. Dos cosas There are diferentes. two different things here. One thing is to have a thing, the other is to accumulate Dice, stuff. te lo suelto esto. Dice Eclesiastés. I'm going to loosen this to y'all. This is what it says in Ecclesiastes. El que acumula The one that accumulates lo pierde. loses it. El que sabe guardar, The one that knows how to store, así como Dios enseña. the way that the Lord Y teaches. hoy no vamos ahí, pero hay muchos principios como saber guardar, como saber ahorrar, We're not going to go there, but there's a lot of principles that says how to save, how do you know how to como save, saber invertir, how to invest, pero no acumular. but not to accumulate. Porque Dios dice en su Because palabra, God says in His Word, Dios ve desde arriba God sees from above, y ve a un hijo elegido and He sees a elect child, y ve a otro and He sees another que no quiere saber nada con Dios that doesn't want to know anything of y empieza a God. acumular, 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 And they begin to save up and hasta que accumulate, un día Dios accumulate, dice, until one day God says, terminaste de acumular, "Hey, are you done accumulating? ahora te lo saco Okay, I'm going to take it y away, se lo doy a este hijo and I'm elegido. going to give it to this Gracias elected por tu child. trabajo, Thank you for all the
work. por haber acumulado por tantos años. Thank you for accumulating for so Acá many tengo a mi years. siervo que me ayudó Here- cuando yo lo necesité. Please give it to the Así servant. que ahora la acumulación pasó para mi siervo. Please give it to the servant who did all the things I need him to do. En And re- so the accumulation passed on to the servant. Entonces, toda ilusión de acumular más, So every illusion of accumulating more, de querer, de hacer todo lo que está bajo el sol, of wanting to do all of the things under the sun, ahogan lo escuchado it chokes out what is heard. y ello no resulta ninguna cosecha. And then there is no harvest. Pero Dios quiere la cosecha para sus hijos. But God wants the harvest for his children. Entonces Dios dice, And so God says, la semilla sembrada en tierra He fértil. says, the seed sown in fertile soil. Ese eres tú That's you. que escuchas, That's you, the one that listens. que entra esa palabra por tu oído, That hears, that the word enters into the ear. asimilas la palabra, You assimilate the word. te comes la palabra. You are eating this word. Cuando tú empiezas a comer la When you palabra, begin to eat this word, empiezan a haber cambios grandes, chewing on this word, and then porque Dios trae una cosecha and then there's big changes. que God brings a supera tus harvest. sueños más audaces. And it goes far beyond all of your boldest dreams. Qué hermoso. It's so beautiful. Ese es Dios, amén. Si aplauda, Praise iglesia. God. God is ¿Cómo so no? good. Why Amén. not applaud? Porque ¿quién no quiere recibir más que Come los on. sueños que tiene? Who does not want to receive more than the dreams that they have? ¿Sabes lo que es recibir una cosecha que supera tus sueños más grandes, más audaces, más Do you know what cautivantes? it is to receive a harvest that is larger than your dreams, larger than all of those bold dreams that you have, that is more captivating to receive that? Cada vez que se siembra una semilla en un buen campo, Every single time that seed is sown in good soil, en tierra fértil, in this fertile soil, Dios va a hacer algo maravilloso. God is going to do something marvelous. No sabemos cuánto puede tardar. Hey, we don't know how long this is No going to take. sabemos cómo lo va a hacer. We don't know how God's going to do it. Pero si hay fe, But if there's faith, lo único que necesitamos es fe, the only thing we need is faith. no méritos. We don't need merits here. Fe. We need faith. Mira, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, Hey, listen, God, I don't know how you're going to do it. pero la palabra dice que lo vas a But hacer. the word says you're going to do it. Y Dios lo va a And hacer. God is going to do Vamos, it. por favor, a Mateo 13, 24, también de la Biblia del mensaje. We're going to continue in the Message Bible. We're going to go to Matthew chapter 13, verse 24. Ajá. Y dice que él contó otra parábola. And look, it says here that he told another story. El reino de Dios es como un agricultor God's kingdom is like a farmer who que planted sembró buena semilla en el campo. good seed in his field. Pero esa noche, But that night, mientras los jornaleros dormían, while his hired men were asleep, su enemigo sembró cardos por todo el trigo. his enemy sowed thistles all over the weeds. Esta parábola a mí me apasiona Man, I love this parable. I'm so passionate about porque this te one. va a dar el entendimiento, Because it's going to give you the el understanding. discernimiento It's going to give you the para discernment que puedas diferenciar so that you can differentiate lo que es de lo que no es. what is from what is not. Fíjate, un agricultor, Look at this. This is a farmer, okay? él ve el campo, And so he sees the field. tiene una buena semilla, He has good seed. la siembra, He sows esa it. misma noche And then that very night, vino, dice, mientras todos los trabajadores dormían, and look, it says here, this is when everyone was sleeping, all the vino workers su sleeping. enemigo. But then his enemy comes. Mm. Ay, A ay, veces ay. no nos damos cuenta cómo el enemigo trabaja de noche. Sometimes we don't realize how the enemy works at night. Cuando tú estás descansando, el enemigo empieza a trabajar. When you're resting, the enemy begins to work. Y dice que empezó a sembrar cardos por todo el trigo que había. And it says here that the enemy began to sow weeds in the midst of all of the wheat. Y después se fue antes de que amanezca. And then he left before everyone woke up. A veces no nos damos cuenta And so sometimes we do not cómo el realize, enemigo trabaja. sometimes we don't realize how the enemy works. Dice, cuando aparecieron los primeros brotes verdes, It says here that when the first green sproutings came, el grano comenzó a formarse. the grain began to form. Obviamente el agricultor no lo vio, no sabía. Obviously, the farmer didn't realize, didn't Y know. los cardos empezaron a crecer. And the thistles, these weeds, began to grow. Y dice el verso 27, Let's go to verse 27, look what it says. entonces los jornaleros se acercaron al agricultor y le dijeron, And so the farm hands came to the farmer and said, Señor, Master, la semilla que sembraste era limpia, ¿verdad? that was clean seed you planted, right? ¿Cuántas formas hay How
many different ways de exponer a otros y culparlos can we expose people and blame them en una forma indirecta. in an indirect way. Y dice, ¿de dónde salieron estos cardos? Where did these thistles come from? Porque los empleados han pensado, nosotros hicimos algo malo aquí. Because the employees are like, oh my goodness, did we do something ¿Y wrong? ahora cómo vamos a cosechar esto? Oh, how are we going to harvest now? O sea, acá hay tantos principios de éxito. Okay, look, listen. There's so many principles of success here. De qué pasa Of what happens, cuando viene una cosecha grande. of what happens when a big harvest comes. Cómo nosotros debemos discernir How we need to discern qué enemigos tenemos. what enemies do we have? ¿Dónde están? Where are these enemies? Entonces, el agricultor respondió, And so the farmer responded. algún enemigo ha hecho esto. He answered, some enemy did this. Él se dio cuenta, He realized, sus semillas estaban limpias. hey, listen, his seeds, they were clean. Entonces, ¿por qué está arruinándose esa cosecha? Okay, so why is this, Aparentemente en los ojos humanos. how is this harvest being ruined? Obviously, before man's eyes, right? Entonces los empleados dijeron, And so the farmhands asked, ¿quieres que arranquemos los cardos? hey, should we weed out the thistles? Esa es la solución rápida, ¿verdad? That's that fast solution, right? Dios no se mueve en esas soluciones rápidas. God doesn't move through those fast Cuando solutions. el objetivo final es la cosecha grande When the final objective is that y Dios huge harvest, permite ciertas cosas in between, God allows specific things por el medio. es porque tiene un propósito más grande que la cosecha. It's because He has a higher purpose than just a Rack, harvest. siento el fuego en mi cabeza. I feel that fire in my head. Dios es más grande que toda cosecha que te puede dar. God is higher than El whatever harvest He propósito can give you. eterno de Él es más grande de lo que tú puedes ver con tus ojos. The eternal purpose is higher than all the things that you can see with Por your eso eyes. forma tu carácter y That's trata con tu corazón. That's why He Y el forms mío. That's why he tries with your character Y and our hearts. Él le dijo, So He said, no, no, si arrancas los cardos, no, if you weed out the thistles, también vas a sacar el trigo. you'll pull up the wheat too. Nadie toca lo que Dios bendijo. Nothing touches what God blesses. Okay? Déjenlos crecer juntos Let them grow together hasta el tiempo de la cosecha. until the harvest time. Entonces daré instrucciones Then I'll instruct a los segadores para que arranquen los cardos, the harvesters to pull up the thistles los aten en manojos para el fuego and tie them in bundles for the fire, y luego recojan el trigo y lo guarden en el granero. and then gather the wheat and put it in the barn. Entonces nosotros entendemos Okay, so we understand que para Dios that for God, sus hijos son muy especiales. His children are so special. Yo te voy a decir esto. I'm going to tell you this. Para aquellos que por ahí no entienden un poquito de la diferencia entre qué es lo que está pasando aquí. For those that don't understand the difference of what is kind of happening here, Dios, y quiero que te quede esto, and I want you to hold on to this. Dios siempre se va a enfocar en la cosecha. God is always going to focus on the harvest También el enemigo. and the enemy too. Dios te da todo para crecer y avanzar. God gives you everything to grow in El advance. enemigo viene para pararte. The enemy comes to stop Y you. viene And y he- tú no lo ves. He comes and you don't see it. Tuviste que esperar un tiempo hasta que el brote dio fruto. You had to wait a little bit until the seed came A veces te out a parece que little. tu mejor amiga es la mejor amiga. Sometimes you think that your best El me- friend's your best friend. tu vecino es el mejor vecino. Sometimes you think that your neighbor is your best neighbor. Tu compañero de trabajo es el mejor compañero. Sometimes you think that your coworker is the best coworker. Y no puedes ver And you can't see que hay un carro adentro de ese corazón. that there are weeds inside of that heart. Dios siempre está atento dónde van sus semillas. God is always attentive to where his seeds are going. Cuando la semilla de Dios es plantada en tierra fértil, When the seed of God is planted in firm Él soil, está fertile buscando soil, por almas. he is looking for souls. Por eso la Biblia dice, That is why the Bible el says que es sabio gana almas. the one who's wise wins souls. Y el que gana almas prospera. And the one that wins souls prospers. Entonces la salvación de las almas And s- está ligada a la prosperidad nuestra. And so the salvation of souls is tied to our prosperity. Hay tantas And parábolas there are so many parables. y los discípulos se acercaban a Jesús And the disciples, they came towards Jesus. para que Jesús le explique So Jesus could explain qué pasó con la semilla, what happened with the seeds.
¿Qué pasa con estas malas hierbas del campo? What happens with these bad weeds and thistles from the kingdom? Nosotros debemos saber siempre So we always need to know que Jesús es la semilla pura. that Jesus is the pure seed. Esa palabra cuando entra en nosotros, That word, when it enters into us, esa palabra es la transformación que nosotros deseamos. that word is the transformation that we decide. Aun cuando no lo sabemos, Even when we don't know aun it, cuando estamos ignorantes espirituales. even when we are ignorant A veces spiritually, somos muy exitosos en la emoción y intelectual, pero estamos como lejos de lo espiritual. you know, sometimes we can be so successful with the intellectual area, but we are so far away from that spiritual area. Entonces, la palabra, So the word, la semilla, the seed, el campo the farm es el mundo. is the world. Por eso en el mundo, And that's why in the en world, ese campo, in that camp, va a estar el enemigo. we're going to see the enemy. En ese campo, And in that camp, no la iglesia. not the church. La iglesia no es tu enemigo. Listen, the church is not your enemy. Es el mundo, It is the world. el enemigo de Dios. The world is the enemy of God. Ese mundo That world es el que quiere el control. is the thing that wants Es the el que quiere la control. confusión. It's who wants that Es lo que quiere confusion. mezclarte la pureza con la It's impureza, the la one who- verdad con la mentira. It's the one who wants to mix up purity with impurity, truth with lies. Y vemos las malas And hierbas so we see these bad weeds, que son los enemigos del Señor, And las this- personas que no quieren a Jesús. and these are the enemies of the Lord. Those people that don't want anything to do with God. Y los que van a cegar, And Jesus, and those things that are the people that are going to sow, ellos son los ángeles. those are the angels. Eso les dijo Jesús. That's what Jesus said. Entonces, nosotros vemos estas imágenes de las hierbas arrancadas And so we see these images of these weeds that were y uprooted. dice Jesús que van a ser todas quemadas. And so Jesus says they're all going to be burnt. En otras palabras, In other words, nadie pierde con Dios. nobody loses with God. Viene un día The day comes donde baja la varita. when that gavel strikes Y down. dice la Biblia, The Bible says se van a lamentar a gritos people are going to be screaming and y lamenting, nadie los va a escuchar. and no one's going to hear them. De la misma manera que nunca quisieron escuchar la In the palabra. very same way that they did not want to hear the word. De esa misma manera, In that same way, a ellos no lo van a escuchar. Y este es un principio divino. they are not going to be heard, and this is a divine principle. El principio de la semilla, The principle of the la seed, palabra de Dios, the word of que God, cae en tierra fértil. that falls in fertile soil. Ningún mundo la puede ahogar. No world can hold it back. Aunque nazca la hierba mala. Although that evil, wicked weed wants to be born. Hay otra expresión de la parábola cuando habla, ¿verdad?, del trigo y la cizaña. There's another expression of this parable De cuando habla del trigo y la cizaña. when it's talking about But the wheat and el trigo. the grain and weeds. Y dice Dios And God says que en la Biblia, that in the Bible, que cuando ellos crecen, that when they grow, realmente, si tú lo ves en lo natural, hey, for real, listen, if you see this in the tú no te das natural, cuenta la diferencia. you don't notice the difference Porque crecen juntos. because these two things, they grow Y Dios together. no permite que los saques. And God does not Por allow eso a you to veces un remove enemigo it. está contigo 20 años. That's why you can have an enemy, but they're with you for 20 Pero llega el years. día But the day comes que Dios saca la cizaña. that God removes the weed. Llega el día The day que comes Dios saca la mala hierba. that God removes the bad Porque nunca herbs. fue un trigo. Because it was never a grain to begin Si with. hubiera sido un trigo, If it was a grain, Dios no lo descarta. God would have never thrown Dios it no away. lo arranca y lo tira. God wouldn't pull it out and throw it away. Pero lo que es cizaña But what is a weed? es maldad, It's wickedness. es el mundo, It's the world. es los deseos del mundo, It's the desires es la of the pasión del world. mundo, It is the passion of the son las world. prácticas del It mundo, is the practice of the sus world. canciones, sus músicas, todo, All the songs, the music, all of that stuff. todo lo que hay ahí. Everything that's there. Dice la Biblia, The Bible says llega un día, the day comes todo ese cardo that all of that weed, será quemado it completamente. says, is going to be burnt ¿Por qué completely. va a ser quemado? Why is it going to be burnt? Porque Dios quiere su cosecha. Because God wants His harvest. Y la cosecha de Dios es pura. And God's harvest is pure. O sea, no hay nada en las It's to circunstancias say there is nothing in que circumstances pueda cambiar la verdad de that, Dios. that can change the truth of God. Nadie, porque la Biblia no está sujeta a Nothing. debate. Because listen, the Bible is not subject to debate.
el reino de Dios, The kingdom of God. Dios lo compara muchas veces como un tesoro precioso. A lot of times God compares it like this beautiful treasure. Y el que lo encuentra And the one that finds es it muy victorioso. is very victorious. Y dice que, por eso vemos que hay gente que hasta lo ha dado todo, This is why there's people that they say that they gave all things porque prefieren a Jesús because they prefer Jesus y no al mundo. and not the world. Entonces, ¿hoy qué rescatamos? Okay. So what can we hold on to today? Nosotros aprendemos We- de todas las parábolas, lo voy a cortar aquí, We learn from all of the parables que nos instruye that they instruct us a pensar a largo plazo, to think long term, a no ser retenidos por nada ni to nadie. not be held back by anything nor Cuando nosotros anyone. tenemos en claro And so when we have it very clear lo que Dios quiere hacer. what God wants to do. No voy a ir ahí, pero cuando termine este capítulo, y te motivo que lo leas completo, el capítulo 13 en tu casa, toda esta semana, I'm not going to go there. de But I- Mateo 13. But I motivate you to read all of Matthew 13, the entire chapter when you're home. But when we get to the end, El último verso, en el verso 58, in the last verse, verse 58, dice así, look what it says. Jesús dijo, Jesus said, a un profeta se le da por sentado en su propio pueblo y en su propia familia. it says a prophet is taken for granted in his hometown and his family. Ahora yo te digo esto, So I'm going to tell you this. Jesús contó todas las parábolas. Jesus told all of the parables. El capítulo 13 es uno de los más largos, Listen, Matthew 13 is one of the longest tiene chapters. muchísimas historias, It has so many stories. todas concentradas en la semilla y la cosecha. They're all concentrated on the seed and the harvest. Usted sabe o sabía o va a saber que el Espíritu de Jesús es la profecía. Did El you Espíritu know? de la profecía Or are you going to know, or did you know from the past that Jesus, the Holy, can you say that last part again? es el Espíritu de la profecía. That Jesus is the spirit of prophecy. Y él termina And he finishes con esta frase. with this phrase Él no pudo realizar milagros that he could not do many miracles porque había hostil indiferencia. because of their hostile indifference. Es decir, habría incredulidad. It's to say there was unbelief. Entonces Jesús ya sabe So Jesus already knows que va a contar parábolas that he's going to share parables. y algunos no van a entender nada Some people are not going to understand a porque thing él ya sabe because he already knows que no van a creer. that they're not going to believe. Pero los que él eligió But the ones that he elected, les da una advertencia he gives a warning. y les dice, And he says, cuidado hey, be como careful. tratan a los profetas. Be careful in the way that you treat the prophets. Porque dice que el profeta Because it says that the prophet no es reconocido Es- en su pueblo is not recognized in their hometown y tampoco en su familia. and neither their family. Ahí. Aha. Entonces dice así, And look what it says. yo quiero hacer más milagros, I want to make more miracles. pero si ustedes rechazan a mis Hey, profetas, but if you reject my prophets, no van a haber you're milagros. not going to see miracles. Dios nos habla, God speaks la to palabra us. nos habla, The word speaks to us porque el reino de Dios because the kingdom of es God productivo. is productive. Nos enseña It teaches us que cada semilla that every seed, debe producir it needs to produce una cosecha. a harvest. ¿Por qué? Why? Porque la ley de justicia y recompensa, Because this law of righteousness and reward, justice and reward, justice and reward, viene de Dios. it comes from God. Dios nunca va a permitir God is never going to que understand. una semilla pura se muera. God is never going to allow for a pure seed to die. Todas las semillas tienen vida, All of the seeds have a para life, bien o para mal. either for good or for evil. Entonces, So, la verdadera honra true honor, no está en las obras humanas. it's not found in human works. Aunque las obras humanas son muy hermosas, Although human works are nice, pero la verdadera honra but the true honor está en la misericordia de Dios. is found in the mercy of God. Él nos hace dignos He makes us worthy al permitirnos entender estas historias. upon allowing us to understand these stories. ¿Por qué? Why? Porque el propósito de Dios es que no seamos descartados en el día del juicio. Because the purpose of God is so that we are not discarded on the day of judgment. El Señor viene pronto. The Lord is coming soon. Nunca nosotros debemos asumir We should never assume la responsabilidad o el deseo the responsibility or the desire de arrancar a los incrédulos antes de tiempo. of removing the unbelievers before it's time. Porque esa diferencia Because that difference, Dios ya la sabe. God already knows it. Por eso hay que esperar, That's why we gotta wait. hay que You tranquilizarse, gotta relax a hay que little. relajarse, You gotta relax. concentrarse en Dios Concentrate on y God. dejar que cuando llega el día And let for when the
time comes, Él saca los cardos. he removes all of the weeds. Si te enfocas en el cardo, If you focus on the weeds, though, puedes perder tu cosecha. you could probably lose your harvest. Acuérdate, Remember? la cizaña The weed en las primeras etapas de in crecimiento the first stages of growth, se parece mucho al trigo. they look like so much like the grain. Casi ni te das cuenta de la You diferencia. could practically not even know the difference. De la misma manera, un creyente falso a un creyente And verdadero. in the same way, we can compare a true believer and a fake Por believer. eso tenemos que esperar That's why we gotta wait. que Dios revele. That God reveals. Y Jesús siempre nos advierte, And Jesus always warns us, especialmente aquellos que profesan la fe pero no lo conocen, especially those that profess the faith but they don't know Him, que esa palabra nos transforme, that word transforms que esa us, palabra nos sane, that word heals us, para que nosotros podamos reconocer so that we can que recognize fuimos elegidos that we were elect. por el Padre. We were chosen by the Él nos Father. eligió. He Nosotros somos chose una us. nación santa. We are a blessed Nosotros nation. somos un linaje We escogido. are a chosen Nosotros somos lineage. reyes y We sacerdotes are kings and priests en el reino de Dios in- aquí en la in the tierra. kingdom of God here on earth. Entonces debemos profesar la fe y conocerlo a Él. And so we need to profess the faith and we got to know Him Porque Él va a establecer la verdadera justicia en tu vida y en la mía. because He's going to establish La verdadera the justicia. true justice. Acuérdate que cuando venga el Señor Jesús, Remember that, mucha gente se quiere olvidar de esto y ni lo quiere hablar. remember when the Lord Jesus comes, and listen, this is a lot of people, they Él don't viene want to como remember rey this. He comes as a king y va a derramar su ira and He's going to pour out His wrath sobre el mundo. over the world. Por eso es nuestra oportunidad That's why it's our opportunity de que ellos se conviertan that they can convert antes de que sea tarde. before it's too late. Porque cuando esa tribulación viene, Because when that tribulation comes, sabemos que aún en la tribulación muchos van a arrepentirse. hey, and you know what? We know that in the midst of tribulation, a lot of people are going to repent. Aquellos que fueron incrédulos, Those that were unbelievers. todos van a ser juzgados, dice la Biblia. The Bible says everyone's going to be judged. Y los que realmente no quieren, And those that really don't want, serán removidos de la presencia de Dios. they're going to be removed from God's presence. Pero los verdaderos seguidores de Jesús But the true followers of Jesus, no negocian la verdad. they don't negotiate the truth. No negocian con el pecado. They don't negotiate with sin. Tampoco financian el pecado a los demás. And they also do not finance other people's sin. Dios te quiere tanto. God wants you so much. He Por- loves you so much. Tiene tanto para darnos. He has so much to give us Porque está concentrado en la cosecha final. because He's concentrated on the Si nosotros como hijos final harvest. If nos us as alineamos a esa victoria, children, if we align el ourselves to enemigo no puede robarnos la cosecha. the victory, the enemy cannot steal our Cuando harvest. entiendes el poder de la semilla, And when you understand the power de of la the que Dios seed, pone en tu the mano one that God places in y your la pone en hand, tu corazón, the one that He places in your y la heart, agarras y si eso se transforma en tierra fértil, and you hold on to it, and then that turns everything into fertile tiene la soil. producción. It has the production. Dios te va a dar más de lo que sueñas. God is going to give you more than you ever Él dreamed. va a romper las estructuras de límite. He's going to destroy the structures La of semilla limitation. tiene el poder de abrirse The seed has the power to cuando open el it agua up cae. so that when the Y en el water momento falls, que menos te imaginas y no lo and ves, in the moment where you least expect ella it and you don't produce el see brote. it produces that y en ese sprouting. brote la And- multiplicación. and in that sprouting, the multiplication. Eso es lo que Dios quiere para su vida. That is what the Lord wants for Lo que him. Dios quiere para Él What He wants for Him son las almas. are souls. Las almas. The souls. Por eso el propósito de todo lo que hagas aquí en la tierra, That's why the purpose of everything He seas does el here on earth. presidente de la nación hasta lo más bajo que hay, no importa. Whether you are the president, El propósito de Dios son las almas. whether you are the president or the lowest, it does not matter because the Lord's Jesús no purpose is murió for por the la souls. política. Jesus didn't die for politics. No murió por las He sociedades. didn't die for Él societies. no murió por el arte ni la cultura. He didn't die for art or culture. Él murió por las almas. He died for the Él souls. viene por las He almas. comes for the Las souls. que van a subir son las The almas. ones that are to rise are the souls. ¿Y dónde está esa And so convicción? where's that conviction? En la palabra de Dios. In the Word of God. Dice Dios, God says esa palabra that está en word tu corazón y en tu boca. is in your heart, it's Es- in your mouth. Siempre está en tu corazón y en It's- tu boca. It's always in your heart, it's always in your mouth. When it is in my heart and in my mouth. Cuando está en mi corazón y también Yo en mi boca, sé I know que esa palabra that word produce it produces a corto y largo plazo short term and long term. victoria. And it produces Decía que está al lado victories. victoria. Say to your neighbor, victory. Victoria. Say victory. No hay
otra cosa. There's no No other importa thing. lo que esté It haciendo el doesn't- enemigo ahora. it doesn't matter what No the enemy wants importa to lo do que right Jezabel now. quiera convencerte. It doesn't matter what they Yo want to try to convince you. creo. I believe. Yo I creo. believe. Y me establezco And I en establish victoria. victory. Victoria. Victory. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos corona Because God crowns con us escudo de favor with a shield of y favor misericordia. and mercy. Amén. Amen.